Ah bon? Moi, je parle le portugais. Toi, tu vas parler français, ils vont parler portugais, et moi, je parle quoi? Le portugais. Enfin, le français. C'est portugais, ça? Farsi. Eu acho que eu sempre queria conhecer outros, como outros viviam, outras ideias, ir para outro país, conhecer outras pessoas, por que não? Quando nós saímos, tinha havido o início da Guerra Civil em Angola, tínhamos a ideia que a guerra ia terminar num ano, mas ela durou 30 anos. Moi, je ne voulais pas quitter l'Iran. Il y avait le sentiment de je vais trahir pour la communauté bahaïe, en fait. Et je ne suis plus retourné depuis. Começou a nascer em mim uma vontade de ver o mundo um pouco fora do Brasil, ter uma noção de como é que se vive no outro lado do mundo, né? É um mundo de fotos. A guerra de guerrilha obriga a isso, que quando o exército português descobria o local onde, digamos, estavam as bolsas de resistência, eles vinham para bombardear e arrasar tudo, não é? Quando tivemos a ideia de que o exército português tinha descoberto a vila, quisemos regressar para lá para ajudarmos o resto da família a fugir, mas nessa altura eles já tinham, digamos, capturado a via de entrada para a vila e, portanto, o meu irmão conseguiu escapar e eu fui capturado. E a minha mãe ficava desesperada. Por que tu não ficas num sítio e acabas os estudos, és bom estudante? Mas é sempre a vontade de conhecer uma coisa diferente, ir mais longe. This is my grandparents' 50th wedding anniversary in my parents' backyard in Canada. Were you there? No, I was in Brazil. Abriu os meus olhos para o facto de que há muitas maneiras de ver o mundo e que o meu é só um ponto de vista, há muitos pontos de vista. A minha vida, oh, a minha vida, a minha vida, oh, no meu espelho eu sou a imagem, também sou reflexo que brilha com a luz do sol. Ah, Luna aussi, elle vient avec nous. Ah bah d'accord. Est-ce que tu te rappelles de cette école? Oui. Mas eu tinha várias questões nessa época, assim. Será que os seres humanos de todo o mundo inteiro têm algo em comum? Ou a gente é muito diferente de acordo com a cultura onde nasceu, com a religião que teve? E eu lá com essas questões todas e tal. E aí ele me falou da fé Bahá'í, eu, tipo assim, que é isso? Que história é essa? Assim, e eu quis, por curiosidade, realmente tentar entender un peu o que quer dizer, o que isso queria dizer. Qui nous avait envoyé un mail pour nous raconter son histoire, l'histoire d'un jeune Iranien qui fuit les persécutions du régime il y a 16 ans. Et comme beaucoup des fidèles de sa religion, il nous expliquera quelle est sa religion, qui s'appelle les Baha'i, on dit, je crois. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Baha'i, c'est ça. Hein. Oui. Donc il arrive, le voilà, à construire toute sa vie en France, il apprend le français, il devient ingénieur informatique, il épouse Solange, ils ont une petite fille, et il tenait absolument à ce que sa mère puisse partager, je ne me trompe pas, hein, là-dedans,
la naissance du deuxième enfant. Et en récapitulant, ça fait 16 ans qu'il n'a pas revu sa maman et Henri Marquis était au moment des retrouvailles à l'aéroport. Reportage. Demain, qui arrive? Grand-mère, Où ça? à l'aéroport. T'es prêt? Suis-je? Les persécutions en Iran vis-à-vis des Bahaïs avant la révolution, c'était sournois, c'est-à-dire que c'était pas affiché, c'était très subtil en fait. Et malheureusement en fait, à partir de cette période-là, c'était très difficile. Parce que là, à partir de ce moment, ils ont commencé à persécuter, exécuter les jeunes et aussi les Bahaïs ont été très persécutés à ce moment-là. دو دستم را به صورت می فشردم میخواستم Là, on avait fait une marche entre Gaillon et une autre ville, 12 km. On avait marché pour la paix. Avec les jeunes réfugiés et aussi Quelle année, ça? les amis de Rouen. Oui, c'était l'anniversaire, celui-là. Mon seul anniversaire au Pakistan, parce que l'anniversaire d'après, j'étais en France. Em 30 anos, digamos, Angola não é a mesma que eu deixei, portanto já não me sinto como parte dela. E portanto em Angola se calhar começo a sentir, olha, se calhar agora sou açoriano, mas quando estou nos Açores eu sinto que sou angolano, não é? E portanto acaba por ser uma vida em que não pertencemos a lado nenhum. Podemos, de certo modo, dizer que somos cidadãos do mundo, não é? Mas o sentido de pertença é muito fluido. Foi preciso vir Juliana para nós voltarmos para este sítio. Este sítio aqui não tínhamos voltado. 40 anos. C'est vrai sincèrement que notre objectif principal en faisant cette fête, c'était pas juste de fêter notre mariage, mais c'est de fêter le mariage. Le mariage en tant qu'institution, en tant que lien qui n'est pas simple, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et quand on dit le mariage, on dit aussi l'unité, vraiment tout ce travail qu'on essaye de faire pour que le mariage soit vraiment une cellule d'unité qui participe aussi à l'unité de l'humanité. Donc c'est vraiment dans cette optique-là de dire qu'il faut qu'on puisse célébrer ça. Our four parents come from 4 different corners of the earth and they have all had very rich stories and backgrounds, and I think we wanted to get to know that better. Thinking about how are we kind of celebrating the cultures that we have been brought up in, but also how are we trying to create a new culture, one that celebrates the unity in diversity. T'as joué. T'as joué. J'ai raconté des bêtises à Loulou? Non.